Yumin. Happy birthday, Chef Edge! Ay, Ayan, naganda na naman, no? Ano ba yan, Chef Edge? Kebab. Kebab. Next. What's that? Oh, Oregano. oregano. Alam mo Oregano comes in. Oh. Tapos, Guys, andito ako sa Moto Kitchen. Sumak, yan. Ayan. Yan. Gagawa siyang kebab si Chef Edge. Yan, pepper. Check niyo yung Facebook page. Pepper. What's that? Sumak. 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 Comes in. Ano yan, Chef Edge? Ito ba ay printing machine or photocopier? Photocopier. Nagbibigay ng pagkain. Diyan i-grill guys yung ating ito, kebab. Ayan o. I-click niyo po ang yellow basket para order po. Yan, ha? Salamat, Shopee. Saan i-click? Shopee, TikTok, Yellow basket. yellow basket, click niyo lang. Ha? Ayan. Abangan nyo sa ating Tiki Man Time guys. Ayan na nga, oh. Nilalagay na, oh. Lumalabas lang daw yan pag may event. Pag may event na. Oo, pero ngayon nilabas. Location na. Special location. For special people. Yo. Yan, di ba? Wala na kahirap-hirap. Siya na ang iikot. Oo nga, Sino no? bang gusto mag-mine dyan? Ay, Mine oh. niyo na po. Siya na nga umiikot, oh. Made by machine. Thank you, Shopee. Thank you, Lazada. Thank you, Lazada. Thank you, Shopee. Hello. Chef, what's the sauce for the kebab? Ayun, so ang sauce natin ngayon is homemade toom. So garlic sauce siya, gawa lang yan sa garlic. So, Lebanese. So, Lebanese sauce siya. Tapos, sakto siya sa ginagawa nating kebab. Yan, ang pusa na siyang umiikot. Beef kebab yan. Simple lang for our celebration. Ayun, sinara na. Ayan. Abangan nyo sa ating Tiki Man Time. The sauce. Yun, oh. Luto na ba, Chef? Luto na. Ang bilis lang pala, no? Oo. Ito na, Tiki Man Time na. Ayan. Tikman natin, guys. Ganda ng pagkatsa. Kebab. So ito na guys, ang inanda sa atin ni Chef Edge, ang kebab. O na high-tech na ano, kala ko ano eh. Xerox machine. Xerox machine. Kebab. Kebab to ha. Mm. Ayun oh. This is Yan. the garlic sauce. Oh. Yan. The garlic sauce. Ooh. Tiki Man time. Mmm. Mmm. Grabe. Sarap. Parang real kebab on a Mediterranean food restaurant. Pero ginawa ni Chef Edge. Siyempre meron tayong craft beer. Sponsored by Chef Mon. Cheers. And thank you so much and happy birthday, Chef Edge. Ay, thank you. Cheers. Follow nyo sa Facebook page ang Moto Kitchen. Ito yun, oh.